ଅନନ୍ୟ ହରିଭୂତାନି ଗଚ୍ଛନ୍ତି ଯମ ମନ୍ଦିରମ୍ ଶେଷଃ ସ୍ଥିରୋତ୍ତମିଚ୍ଛନ୍ତି କିମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମତ୍ପରଃ। ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଧର୍ମବକ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ହେ ମହାରାଜ, ଆପଣ ଯଦି ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଠିକ ଭାବରେ ଦେଇ ନ ପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଚାରି ଭାଇ ଏ ପୁଷ୍କରିଣୀରୁ ଜଳପାନ କରି ମୃତ୍ୟୁବତ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆପଣ ବି ଯଦି ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଏ ପୁଷ୍କରିଣୀରୁ ଜଳପାନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଚାରିଲେ, କଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ? ଧର୍ମବକ କହିଲା, କିମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏ ସଂସାରରେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଣ? ତାର ଉତ୍ତରରେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଥିଲେ, ଅନନ୍ୟ ହରିଭୂତାନି ଗଚ୍ଛନ୍ତି ଯମ ମନ୍ଦିରମ୍ ଶେଷଃ ସ୍ଥିରୋତ୍ତମିଚ୍ଛନ୍ତି କିମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମତ୍ପରଃ। ଆମେ ନୀତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମର ଜଣା ଅଜଣା ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ମଶାଣିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମର ଜ୍ଞାତି ମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ବେଳେ ବେଳେ କରନ୍ତି ଯେମିତି ଆମର କେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହବ ନାହିଁ। ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ଏ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି କହିବାକୁ ଚାହେଁ। 2 ଦିନ ଧରି ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଥିଲା ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଏଥିପାଇଁ ଯେ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ମୋର 2 ଜଣ ଏତେ ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମହାପ୍ରାଣ ହେଇଛି। ଗତକାଲି ପହରଦିନ ମୋର ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ ଥିଲା, ସେ ମଞ୍ଚରୁ ଆସି ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି ଯେ ମୋର ମୈତ୍ର, ମୋ ନାଁ ଯାହା ତାଙ୍କ ନାଁ ସେଇଆ, ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ପଟ୍ ଡେଥ୍ ହେଇଛି। ଏବଂ 3-4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହି ପଢିଥିଲି ଏବଂ ସେ ବହି 4 ଦିନ ଆଗରୁ ପଢିଥିଲି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକଥା ଏଇଥିପାଇଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯୋଉ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଛି, ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହେଇଛି, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଠିକ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇ ସମୟରେ ମୋ ଗାଡ଼ି ମୋ ବାଁ ପଟ ମାଡ଼ ହେଇଛି ଏବଂ ମୋ ଗାଡ଼ି ପଙ୍କଚର ହେଇଛି। ମୁଁ 3-4 ଦିନ ଧରି ଗୋଟେ ବହି ପଢୁଛି 4-5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଆଫ୍ଟର ଡେଥ୍, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କଣ ହୁଏ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଶଙ୍କା ଥିବ, ଭାଗବତର ମୂଳ ଜିନିଷ ସେଇ ଯେ ଆମେ ହସୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହବ, ଏ ଶରୀରର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ, ଏ ଶରୀର କୋଉଠିକି ଯିବ, ଏ ଶରୀର ରହିବ କି ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଣିବାର ଆଗ୍ରହ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ଅନ୍ୟକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୋର ନ ଆସୁ ଏହା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାହେଁ। ये शरीर हूँ 3टी शरीर सज्जन मंडली, गोटे स्थूल शरीर, गोटे सूक्ष्म शरीर, गोटे कारण शरीर। जो मुहूर्त जनकर मृत्यु हुए आपण जानी रखु, मरिबार ठीक 2 घंटा पूर्व पाद 2टा ठंडा हो जाए। आपण शरीर भितर जी अच्छी बोली आपण अछंती, जाहाको आत्मा बोली कहउछंती, इंग्लिश रे ताको सोल बोली कहउछंती। सोल माने सोल अथॉरिटी। आपण को शरीर उच्चता जेती ठीक तार 2 गुण ऊपर चली जाए एवं सेतिक बळे पर से अपेक्षा करे जेते बळे पर्यंत आपण क्रिमेशन ग्राउंड रे मसाणी रे आपनकर शरीरटा पोड़ा जाई नै, सब संस्कार हेइनी, सेतोळे पर्यंत आत्मा कन्विंस हुए नै जे शरीरटा मरिची मोर बंचिबार जो आधार, मु जहा को धरी शरीर रे संसार रे संपर्क गुंथिची, मु कार मां हेइची, कार बापा हेइची, कार बंधु हेइची, कार शिक्षक हेइची, कार जो परिचय नै कि मु रहिची, से परिचय आधार स्थूल शरीर रे ध्वंस होई जाय। सेतबे सूक्ष्म शरीर सेई जागा रे 12 फुट ऊपर रहे एवं कारण शरीर 12 फुट भीतर रहे। मु से कथा को आगु को नेबी। हमर भागवत मंदिर पंडित कार्यक्रम जहा चाली चली प्रसंग गत अध्याय हमर हेइचंती
जे नंद नंदन बंशी बदन मृदु मृदु मंजुल मंजुल भव्य भव्य नव्य नव्य कृष्णचंद्र बलराम सहित मुष्टिक को मारी चाणुर को मारी कुबड़ा हस्त की मारी कंस को मारी कंस को मारिया परे कंस जो मंचारू पड़ी माई माने कांदी कृष्ण कहते माई मुझे मारिबा को चाहू नथुली कहले मु ताको केवल अनुरोध करबा को जाईथि मामू आपण एमि अन्याय करंतु नाही तेनु अति बड़ी जगन्नाथ दास भागवत लिखिले मंचारू पड़ी मामू मला मते तो दैव रखिला मते तो दैव रखिला मते तो दैव रखिला तोरे मंचारू देला पोपड़ा मंचारू देला पोपड़ा मंचारू देला पोपड़ा माई माने आपण विश्वास करू तो मु मामू को मारिनी आ जते बेले जो माने मरन दुर्घटना रे मरंतु आकस्मिक मृत्यु हो सावलील मृत्यु हो आपण माने मृत्यु पाई काहा को दायी करंती नाही सबले समस्त गोटिए कथा कहती तार जेतिक दिन आसीबार थिला से समय सरीगला ताकू जीवा भेला कारण काल गोटे एमिति शब्द सज्जन मंडली ताकू आपण दायी करि पारिबे नाही।